Welcome dear friends. In this video we will discuss World Affairs MCQs from 1st May to 5th May 2023. So let's start. Question is, what date is Labor Day celebrated annually to acknowledge the achievements of workers? हर साल किस दिन को मजदूरों के कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के लिए यौम मजदूर मनाई जाती है? So the answer is मई 1। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के सारे ममालिक में 1 मई को लेबर डे नहीं मनाई जाती। आपके सामने वर्ल्ड मैप है, इसमें जो ममालिक रेड कलर से शो हुए हैं तो इन ममालिक में लेबर डे 1 मई को मनाई जाती है और लेबर डे की वजह से छुट्टी भी होती है, जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया है। फिर जो येलो कलर से दिखाए गए हैं तो इसमें लेबर डे 1 मई को नहीं मनाई जाती, अलबत्ता 1 मई को छुट्टी होती है लेकिन किसी और वजह से होती है। फिर जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं तो इसमें लेबर डे 1 मई को नहीं मनाई जाती और 1 मई को इसमें छुट्टी भी नहीं होती, अलबत्ता किसी और दिन को इसमें लेबर डे मनाई जाती है और फिर उस दिन को लेबर डे की छुट्टी होती है। फिर जो ग्रे कलर में जो ममालिक दिखाई दिए गए हैं तो इसमें लेबर डे न तो 1 मई को मनाई जाती है, न किसी और दिन को मनाई जाती है और न 1 मई को कोई छुट्टी होती है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑन मई 1, 2023 टू ब्लैकलिस्ट इंडिया ओवर रिलीजियस फ्रीडम? किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मई 2023 को कॉल ऑन किया है कि इंडिया को रिलीजियस फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ब्लैकलिस्ट की जाए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। आपको पता होना चाहिए कि ये चौथा कंसेक्यूटिव साल है जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को ब्लैकलिस्ट करता है ओवर रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट इज, हु सेड ऑन मई 1, 2023 दैट दे वुड लाइक टू सी न्यूजीलैंड बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन? 1 मई 2023 को किसने ये स्टेटमेंट दी है कि वो न्यूजीलैंड को बरतानिया से आज़ाद देखना चाहता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस हेपकिंस। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या न्यूजीलैंड आज़ाद नहीं है? न्यूजीलैंड बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन वो कॉमनवेल्थ के अंडर आता है और कॉमनवेल्थ के अंडर इस तरह से आता है कि वो न्यूजीलैंड का अभी भी किंग या क्वीन जो है, वो जो बंदा ब्रिटेन का किंग या क्वीन होगा तो न्यूजीलैंड का भी हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो उसी को जो है हेड ऑफ़ द स्टेट माना जाएगा। तो इसी वजह से न्यूजीलैंड अ काइंड ऑफ मोनार्की है और रिपब्लिक अगर आप चाहते हैं तो आपने मोनार्की से निकलना होगा और असल में ये चाहता है कि न्यूजीलैंड रिपब्लिक बन जाए। तो इसी वजह से ये चाहता है कि न्यूजीलैंड ये देखना चाहता है कि बरतानिया से आज़ाद हो जाए। नेक्स्ट इज, हु मेड अ रेयर एड्रेस टू इजराइल्स केनेसेट ऑन मई 1, 2023? जिस तरह पाकिस्तान का लेजिस्लेचर है, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसी तरह जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इजराइल में इसको केनेसेट कहा जाता है। तो किस शख्सियत ने 1 मई 2023 को केनेसेट से खिताब किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस में अगर आप पॉलिटिकल सीट्स देखें तो जो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल सीट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद, तो वो यूएस हाउस स्पीकर होता है जो कि करंटली केविन मैकार्थी है। नेक्स्ट इज, what percentage of voters supported amendments to the Constitution of Uzbekistan through a referendum on April 30, 2023? उज़्बेकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मास लेवल पे अमेंडमेंट्स की है और इसको तकरीबन ऑल टुगेदर चेंज किया हुआ है। ये इन्होंने 30 अप्रैल 2023 को रेफरेंडम के लिए पेश किया। तो इसी रेफरेंडम में अमेंडमेंट्स के फेवर में कितने परसेंट वोट मिले हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ओवर 90%। मतलब ये है कि 90% से अबव लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स है उसको सपोर्ट किया है। तो इसी वजह से जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड। नेक्स्ट इज, विच बैंक वाज क्लोज्ड एंड सोल्ड टू जेपी मॉर्गन चेज एज पार्ट ऑफ द 2023 ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस? पहले आपको समझना होगा कि 2023 के ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस क्या चीज़ है। इसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि इस साल मार्च के अवाइल में यूनाइटेड स्टेट्स में स्मॉल साइज़ से लेकर मीडियम साइज़ के 3 बैंक जो है वो एक के बाद दीगरे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किए गए और इसी से 2023 के ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो गई। तो इसी तनाजुर में रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में एक और बैंक क्लोज़ हो गया है
اور اس کو بھیجا گیا ہے جے پی مورگن چیز کو. جے پی مورگن چیز جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا سب سے بڑا بینک ہے. تو ریسنٹلی جو یہ بینک جے پی مورگن چیز کو سولڈ کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از فرسٹ ریپبلک بینک. فرسٹ ریپبلک بینک کو ایف ڈی آئی سی نے بینکرپٹ ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو جے پی مورگن چیز نے خریدا ہے. ایف ڈی آئی سی کا مطلب ہے فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن. Question is, who has become the president elect of Paraguay after the 2023 general election? پیراگوائی کے 2023 کے عام انتخابات میں کون پریزیڈنٹ الیکٹ بن گیا ہے؟ سو دا آنسر از سینٹیاگو پینا. نیکسٹ از along which country's border will the US deploy 1500 soldiers for 90 days to support US border patrol agents? یو ایس اپنے پیٹرول ایجنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے کس بارڈر پہ 1500 سولجرز جو ہے وہ 90 دن کے لیے تعینات کریں گے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از میکسیکو. نیکسٹ از وچ کنٹری بیکیم دا لارجسٹ ریسیپینٹ آف اے ڈی بی فنڈڈ پروگرامز/پروجیکٹس ان دا ایئر 2022 ریسیونگ لونز آف $5.58 بلین. اے ڈی بی یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 2022 میں اے ڈی بی کا سب سے بڑا جو ریسیپینٹ ہے وہ کون ہے؟ اس ریسیپینٹ نے تقریباً $5.58 بلین ریسیو کیے ہیں 2022 کے سال میں. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پاکستان. نیکسٹ از وچ یو ایس اسٹیٹ ہیز ریکگنائزڈ دیوالی ایز این آفیشیل اسٹیٹ ہالیڈے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کس اسٹیٹ نے دیوالی کو یا دیوالی کے دن کو آفیشیل اسٹیٹ ہالیڈے ڈکلیئر کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پینسلوینیا. نیکسٹ از وچ کنٹری لیڈز دا 5 countries named as the Landromat countries that buy Russian oil and sell processed products to European countries؟ آج کل نیوز میں لینڈرومیٹ بہت زیادہ ہے. یہ اس ممالک کے لیے یوز ہوتا ہے جو رشین آئل جو ہے وہ خریدتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر دوسرے ممالک اسپیشلی یورپین ممالک کو بیچتے ہیں. ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو 5 ممالک ہے لینڈرومیٹ، تو ان 5 ممالک میں لیڈ کون کرتا ہے؟ مطلب سب سے زیادہ تیل جو رشین آئل ہے اس کو پروسیس کر کے یورپ کو سب سے زیادہ کون سا ملک بیچتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از انڈیا. نیکسٹ از who was the Palestinian hunger striker who had died in Israeli custody on May 2, 2023 after being detained for nearly 3 months over his ties to the Islamic Jihad group؟ 2 مئی 2023 کو ایک فلسطینین ہنگر سٹرائکر اسرائیلی کسٹڈی میں مر گیا ہے اور اس کو اسی لیے اسرائیل نے ڈیٹین کیا تھا 3 مہینے پہلے کہ اس کا اسلامک جہاد گروپ کے ساتھ ٹائز ہے یا تعلق ہے. تو یہ جو ہنگر سٹرائکر تھا اس کا نام کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از خضر عدنان. کویسچن از آن وچ ڈے از ورلڈ پریس فریڈم ڈے آبزروڈ اینولی؟ ہر سال کس تاریخ کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے آبزرو کی جاتی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 3 مئی. نیکسٹ از what are the respective rankings of Pakistan and India in the World Press Freedom Index 2023 as published by Reporters Without Borders on May 3, 2023؟ 3 مئی 2023 کو ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک انڈیکس پبلش کی ہے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2023 کے نام سے. اس انڈیکس کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی رینکنگ کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پاکستان رینکس 150 اینڈ انڈیا رینکس 161. پچھلے سال کی اگر پاکستان کی رینکنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی رینکنگ 157 کی جبکہ انڈیا کی رینکنگ 150 تھی. نیکسٹ از وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی overtaken آسٹریلیا ٹو بیکم دا نیو نمبر 1 ان دیٹ ICC ٹیسٹ رینکنگز؟ ریسنٹلی کون سی کنٹری آسٹریلیا کو اوورٹیک کرتے ہوئے ICC ٹیسٹ رینکنگز میں پہلی نمبر پہ آئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از انڈیا. نیکسٹ از What is the theme of the 2023 World Press Freedom Day؟ 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کی تھیم کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از شیپنگ اے فیوچر آف رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن ایز اے ڈرائیور فار آل ادر ہیومن رائٹس. نیکسٹ از
What was the name of the giant operation conducted by US, British, Brazilian, and European law enforcement that led to the arrest of 288 suspects and recovery of $54.8 million in cash and virtual currency from a dark web marketplace? रिसेंटली यूएस, ब्रिटिश, ब्राज़ीलियन और यूरोपियन लॉ इन्फोर्समेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट कराई है, एक डार्क वेब मार्केट प्लेस भी। इस जॉइंट ऑपरेशन में 288 सस्पेक्ट्स जो है वो अरेस्ट हुए हैं और $54.8 मिलियन के लागत के कैश और वर्चुअल करेंसी जो है वो रिकवर हुई है। इस जॉइंट ऑपरेशन का नाम क्या था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्पेक्टोर। नेक्स्ट इज which country has recently initiated a plan to abolish 62 cantonments around the country in order to convert them into exclusive military stations? रिसेंटली किस मुल्क ने एक प्लान यानी मंसूबा इनिशिएट किया है जिसके तहत इस मुल्क के जो 62 कंटोनमेंट्स है इसको एबालिश किया जाएंगे और इसको कन्वर्ट किया जाएंगे एक्सक्लूसिव मिलिट्री स्टेशंस को? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इंडिया। क्वेश्चन इज Who does Russia claim was behind the drone attack on the Kremlin aimed to kill President Vladimir Putin? अगर आपको याद हो 2 अप्रैल पे रशिया ने क्लेम किया था कि यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए हैं उनके क्रेमलिन पे। क्रेमलिन बेसिकली सीट ऑफ गवर्नमेंट है रशिया के कैपिटल मॉस्को में, उसको क्रेमलिन कहा जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट और बाकी जो है बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। तो रशिया का क्लेम था कि यूक्रेन ने ये 2 ड्रोन अटैक्स इसलिए करवाए हैं कि वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को मार दे। अभी रशिया ने ये भी क्लेम किया है कि इन अटैक्स के पीछे यूक्रेन के अलावा एक और कंट्री है। तो ये कंट्री कौन सी है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अ यूनिसेफ रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन May 4, 2023, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन साउथ एशिया इफ द करंट पेस इज मेंटेन्ड? 4 मई 2023 को यूनिसेफ की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में चाइल्ड मैरिज की अगर करंट पेस बरकरार रही तो कितना अरसा लगेगा कि साउथ एशिया में चाइल्ड मैरिज ख़त्म किया जाए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ 55 ईयर्स। मतलब अगर इसी पेस से कंटिन्यू रहे तो 55 साल और लगेंगे चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ What is the name of the technology developed by Russia's Sberbank to compete with ChatGPT in artificial intelligence chatbot race? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट रेस में रिसेंटली रशिया के स्बेरबैंक ने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि ChatGPT से compete कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज GigaChat. नेक्स्ट इज What policy did the French Interior Minister criticize, which prompted Italian Foreign Minister Antonio Tajani to abruptly cancel his trip to Paris on May 4, 2023? 4 मई 2023 को इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी का एक ट्रिप प्लान था पेरिस को, जिसको उसने अचानक कैंसिल किया। इस कैंसलेशन के पीछे वजह ये थी कि जो फ्रांस का इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने इटली के किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये कौन सी पॉलिसी है जिसको उसने क्रिटिसाइज़ करके एंटोनियो तजानी ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ माइग्रेशन पॉलिसी। इटली के प्राइम मिनिस्टर का जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसको उसने वेहेमेंटली क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके वजह से एंटोनियो तजानी ने अपना ट्रिप कैंसिल किया। क्वेश्चन इज़ What global health emergency did WHO declare an end to on May 5, 2023? 5 मई 2023 को WHO ने कौन सी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म कर दी है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ कोविड-19। आपको याद होगा कि जब 2019 में कोविड-19 आ गया तो स्टार्ट में स्लो पेस से जा रहा था, लेकिन जब तेज़ी से बढ़ने लगा तो फिर 30 जनवरी 2020 को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो अब चूँकि वो रिस्क काफ़ी कम हो गया है तो इसी वजह से WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कुवैत के लिहाज से ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री हैज़ अचीव्ड द नंबर 1 पोजीशन इन द ICC ODI रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ ICC's ऑफिशियल टीम रैंकिंग सिस्टम इन 2005? आजकल जो हम ICC की ऑफिशियल टीम रैंकिंग देख रहे हैं, जिस तरह के वनडे रैंकिंग हो गया,
ٹیسٹ رینکنگ ہو گیا یا T20 کا ہو گیا، تو یہ انٹروڈیوس ہوا تھا 2005 میں پہلی دفعہ۔ اب 2005 سے لے کر 2023 تک کون سی ٹیم ہے جو کہ پہلی دفعہ نمبر 1 ٹیم بن گئی ہے ICC کی ODI رینکنگ میں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پاکستان۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا اس وقت نیوزی لینڈ کے ساتھ 1 ڈے سیریز چل رہا ہے، اور پاکستان نے جو پہلے 4 میچز ہوئے ہیں 4-0 سے پاکستان کو برتری حاصل ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نمبر 1 پوزیشن پہ آ گیا ہے ODI رینکنگز میں۔ نیکسٹ از which team arrived in Lahore via Wagah border on May 4, 2023 to participate in the Bridge Federation of Asia and Middle East BFAM Championships being held from May 5 to 13؟ 5 مئی سے لے کر 13 مئی تک پاکستان میں برج فیڈریشن ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ چیمپئن شپس جو ہے وہ منعقد ہوئے ہیں۔ تو کون سی ٹیم 4 مئی 2023 کو واگا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچ گئی ہے اس میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از Indian team, and this Indian team is comprised of 30 members. Next is, who said that he would send troops to fight in Bakhmut if the Wagner group pulls out of the Ukrainian city on May 5, 2023؟ 5 مئی 2023 کو کس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ویگنر گروپ پل آؤٹ کرتا ہے یوکرین کے سٹی بخموت سے تو وہ اپنے ٹروپس بخموت بھیجے گا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از چیچن لیڈر رمضان کیڈیروو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ویگنر گروپ ہے یہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پیوٹن کا کائنڈ آف پرائیویٹ اینڈ پرسنل آرمی ہے جو کہ آج کل یوکرین میں بہت ایکٹیو ہے۔ جو چیچن لیڈر ہے رمضان، یہ بہت اچھا دوست ہے ولیڈیمیر پیوٹن کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے ایز این ایلائی اگر یہ نکالتے ہیں تو میں اپنے بندے بھیجوا دیتا ہوں۔ نیکسٹ از who became the fastest batter to complete 5000 one-day international runs on May 5, 2023؟ 5 مئی 2023 کو کس کھلاڑی نے سب سے تیز 5000 ون ڈے انٹرنیشنل رنز کمپلیٹ کیے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از بابر اعظم۔ بابر اعظم نے 97 اننگز یعنی 97 اننگز میں 5000 رنز کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ریکارڈ ہاشم آملہ کے ساتھ تھا، ساؤتھ افریقہ کے ہاشم آملہ کے ساتھ۔ انہوں نے 5000 رنز کمپلیٹ کیے تھے 101 اننگز میں یعنی 101 اننگز میں۔ باقی اگر آپ انڈیا کا وراٹ کوہلی دیکھیں تو اس نے 114 اننگز میں 5000 ون ڈے انٹرنیشنل رنز کمپلیٹ کیے تھے۔ Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.